बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा का लेक्चर नंबर 30 आपसे शेयर करने की पोजीशन में है और ये शेयर करने जा रहे हैं जो कि आयत नंबर 62 ता 64 पर मुश्तमिल होगा। ये आयत बनी इसराइल का अल्लाह ताला से पुख्ता अहद लेने के हवाले से हैं। इससे कबल हम सूरह अल-बकरा की आयत नंबर 61 तक का तर्जुमा और तफसीर छोटे छोटे लेक्चर्स में अर्ज़ कर चुके हैं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं और कुरान मजीद समझना भी चाहते हैं तो फिर मैं रिकमेंड करूँगा कि तारुफ़ कुरान समेत इस वक्त जितने भी लेक्चर्स हो चुके हैं आप उनको समाअत फरमा लें ताकि कुरान मजीद समझने में तरतीब और का तसलसल बिल्कुल बरकरार रहे। अब आइए आयत नंबर 62 की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तर्जुमा: यकीन जानो नबी अरबी को मानने वाले हों या यहूदी, ईसाई हों या साबी, जो भी अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान लाएगा और नेक अमल करेगा उसका अजर उसके रब के पास है और उसके लिए किसी खौफ और रंज का मौका नहीं है। आयत मुबारका के अल्फाज व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम और नेक अमल करेगा उसका अजर उसके रब के पास है। इस आयत मुबारका के पस मंज़र को जानने की तरफ चलते हैं। ये आयत मुबारका यहूदियों के एक बातिल ख्याल और उनके एक ज़ोम की तरदीद के हवाले से है। यहूदियों का ख्याल था कि वो अल्लाह ताला के यहाँ एक ख़ास मर्तबा रखने वाली कौम है और ख़ास गिरोह हैं, लिहाजा जन्नत बनाई ही उनके लिए है और उनके अमाल चाहे जो भी हों वो बहरहाल जन्नत में ही जाने वाले हैं। और इस खाम ख्याल में मुब्तला थे कि उनके गिरोह से अल्लाह का कोई ख़ास रिश्ता है जो कि दूसरे इंसानों का नहीं है। लिहाजा जो उनके गिरोह से ताल्लुक़ रखता है वो अमाल और अक़ायद के लिहाज से जैसा भी हो बहरहाल निजात उसका मुक़द्दर होगा और बाकी तमाम इंसान जो उनके गिरोह से अलग हैं वो सिर्फ़ जहन्नम का ईंधन बनने के लिए पैदा हुए हैं। ये था यहूदियों का बातिल नज़रिया जिसकी तरदीद अल्लाह ताला ने इस आयत मुबारका में करके इनकी इस गलत फहमी को दूर करके फ़रमाया है कि अल्लाह के यहाँ असल चीज़ तुम्हारी ये गिरोह बंदियाँ नहीं हैं, बल्कि वहाँ जो चीज़ काम आएगी वो ईमान और अमले सालेह है। जो इंसान भी ये चीज़ लेकर हाज़िर होगा वो अपने रब के यहाँ अपना अजर ज़रूर पाएगा। अल्लाह के यहाँ फ़ैसला आदमी की सिफ़ात पर नहीं होगा कि तुम्हारी किसी गिरोह बंदी की बुनियाद पर वो फ़ैसले करे, ऐसा नहीं होगा, बल्कि अमले साले की बुनियाद पर होगा। अब आयत नंबर 63 की तरफ चलते हैं। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि लअल्लकुम तत्तक़ून। तर्जुमा: याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था और कहा था कि जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मज़बूती के साथ थामना और जो अहकामात और हिदायत इसमें दर्ज हैं इन्हें याद रखना। इसी ज़रिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तक़वा की रविश पर चल सकोगे। आयत मुबारका के अल्फाज वइज़ अख़ज़ना मीसाक़कुम व रफ़अना फ़ौक़कुम अत-तूर, याद करो वो वक्त जब हमने तूर को तुम पर उठाकर तुमसे पुख्ता अहद लिया था। अगर आप साबिक़ा आयत जो कि मैंने अभी ज़िक्र की है पर गौर करेंगे तो इस आयत के ज़रिए अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के बातिल नज़रिए की तरदीद करने के बाद इस आयत मुबारका में बनी इसराइल से अहद लेना उनको बावर कराया है और इसी अहद की तफसील आयत के अल्फाज ख़ुज़ू मा आतैनाकुम बिक़ुव्वतिन वज़्कुरू मा फ़ीहि, जो किताब हम तुम्हें दे रहे हैं इसे मज़बूती से थामना और जो अहकामात और हिदायत इसमें दर्ज हैं इन्हें याद रखना। जबकि आयत के आखिरी अल्फाज लअल्लकुम तत्तक़ून, इसी ज़रिए से तवक्को की जा सकती है कि तुम तक़वा की रविश पर चल सकोगे। ये अभी जो मैंने दो हिस्से आयत के आपके सामने पेश किए हैं इन पर गौर करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि साबिक़ा आयत में
یہودیوں کے جس نظریے کو ریبٹ یا تردید کیا گیا ہے وہ اس آیت میں کہا جا رہا ہے کہ تم سے پختہ عہد لیا گیا تھا کہ تم اس کتاب یعنی تورات کے احکامات پر عمل پیرا رہو گے، اور عمل پیرا رہنے کی صورت میں ہی توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر قائم رہو گے۔ یہاں پر آپ سمجھ لیجئے کہ جنت میں داخلہ عمل کی بنیاد پر اور پختہ عہد کی تکمیل پر ہی بتایا گیا ہے۔ پختہ عہد لینے کا یہ واقعہ اس وقت بنی اسرائیل میں بڑا مشہور واقعہ تھا۔ اس واقعے کو قرآن میں مختلف مقامات پر جس انداز سے بیان کیا گیا ہے، اس سے یہ بات بالکل صاف ظاہر ہو جاتی ہے کہ اس وقت بنی اسرائیل میں یہ ایک مشہور و معروف واقعہ تھا، اور بنی اسرائیل سے پختہ عہد لینے کی حالت میں کوہ طور پر ان کو اس خوفناک کیفیت سے ظاہر ہونا کہ وہ ابھی ان پر گرنے والا ہے، اصل میں ان کو یہ باور کرانا تھا کہ وہ عمل صالح اور کتاب میں درج احکامات پر سختی سے پابند رہیں گے، اور یہ منظر یاد رکھیں گے جس میں پختہ عہد لیا گیا تھا۔ اب آئیے آیت نمبر 64 کی طرف چلتے ہیں۔ ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ ترجمہ: مگر اس کے بعد بھی تم اپنے عہد سے پھر گئے، اس پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ غور کیجئے، یہ آیت مبارکہ بنی اسرائیل کی مسلسل ہٹ درمی اور نافرمانیوں کے حوالے سے ہے۔ غور کیجئے، سابقہ آیت مبارکہ میں جس پختہ عہد لینے کے وقت کی کیفیت کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ نے کوہ طور کو ان پر اس قدر خوفناک حالت میں لا کھڑا کیا کہ شاید وہ ابھی ان پر گرنے کو ہے۔ اس صورتحال میں جب کہ ان کو اپنی موت کا یقین ہو چلا تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد باندھ لیا، لیکن جب وہ کیفیت بدل گئی اور وہ واپس آ گئے، پھر اپنے پختہ عہد سے انحراف کر گئے۔ آیت کے الفاظ ثم تولیتم من بعد ذالک، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ دوسری طرف اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کا اندازہ کیجئے کہ یہ رحمت اور فضل پھر یہودیوں کے شامل حال رہے۔ آیت کے الفاظ ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اس کے باوجود بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ ان آیت مبارکہ میں امت مسلمہ یعنی ہمارے لیے ایک سبق اور نصیحت ہے کہ اخروی نجات ایمان اور عمل صالح کے معیار پر ہے، جس میں اخلاص، یوم آخرت پر یقین، نیک اعمال، اللہ کے احکامات پر مضبوطی سے کاربند رہنا اور نافرمانی سے بچنا شامل ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں معصیت بھری زندگی گزارنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ الحمدللہ، لیکچر نمبر 30 مکمل ہوا، جس میں ہم نے آیت نمبر 62 تا 64 تک کا ترجمہ اور تفسیر کے حوالے سے اپنی گفتگو مکمل کی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ ہم آیت نمبر 65 سے ترجمہ اور تفسیر لیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔